Kuya, magkakano? Meron 25, may 30, may 40 ma'am. Oh, sige. Yung maliit lang. Maliit lang. Oo. Matamis na alam. Pwedeng maalat-alat. Oo. Ayoko naman na sobrang tamis lang. Yung ganyan, magkano yan? 40 daw. Ah, okay. Sige, ganyan na lang. 40 lang pala yan. Oo. May-ari ba niyan? Alat-alat. Oo. Walang Yan. gatas ma'am, no? Ha? Walang gatas. Ay, wala ba? Ganon. Lagyan mo. Gusto ko lang may konting asin para breaker. Mix po. Oo. Eh, kasi nang diretsong ano. Ayan. O, diba? Bili ako ng binatog. O, diba si Kuya?